हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम की एक खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। आज हम अपनी खबरों की शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराक दौरे की खबर से। आज बराक घाटी के करीमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बंगला में सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही बराक घाटी के कई महापुरुषों को भी उन्होंने याद किया। आइए देखते हैं। नमस्कार करीमगंज एवं बराकबासी जनसाधारण सब भाला सैनिया आगंतुक दौल उत्सव उपलक्षते समस्त बराकबासीদের জানাচ্ছি आंतरिक शुभेच्छा। तार संगे आगामी बांग्ला नववर्षेर अनेक शुभकामना। बराक वैली ने कचार केसरी सनत दास, उल्लासकर दत्ता, द्वारिका प्रसाद तिवारी, अरुण कुमार चड्डा, इंदु प्रभा देवी, संबोधन फोंगलोसा जैसे महान और पुण्य व्यक्तित्व का आशीर्वाद रहा है, जिन्होंने असम को, भारत को विदेशी आक्रांताओं से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वीर लचित बोरफुकन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक हर देशवासी अपने राष्ट्र निर्माताओं को नमन कर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का नीति कुछ और था, लेकिन भाजपा का नीति सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास है। इस संदर्भ में उन्होंने बराक घाटी के लोगों के लिए क्या कुछ कहे, आइए सुनते हैं। बराक ब्रह्मपुत्र पहाड़ भैयाम, हर क्षेत्र का एक समान विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भाजपा का विकास का मंत्र है। भाई और बहनों, आज गरीब से गरीब को, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उसको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। कोरोना संकट के दौरान महीनों तक मुफ्त राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेंडर, हर लाभार्थी को बिना किसी भेदभाव के दिया गया है। आज दलित को, आदिवासी को असम में बिजली और गैस कनेक्शन मिला है। हर गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए भी तेजी से काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत असम में 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। बराक वैली सहित असम के 27 लाख किसान परिवारों को सैकड़ों करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि से सीधे मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, करीमगंज सहित पूरी बराक वैली की बहनों को अब घर में पाइप से जल पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, यहाँ जो टी गार्डन में काम करने वाले साथी हैं, उनके विकास के
असम की सरकार विशेष प्रयास कर रही है। असम की भाजपा सरकार ने लाखों भूमिहीन साथियों को पट्टे दिए हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेकों नए स्कूल खोले हैं और ये काम लगातार चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीमगंज से असम में रह रहे चाय जनजाति के लोगों के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार क्या क्या करने वाली है, आज इस विषय में भी उन्होंने प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं। टी गार्डन में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को हजारों रुपए की मदद की जा रही है ताकि वो खुद की और बच्चों की सेहत का ध्यान रख सके। हाल में केंद्र सरकार ने बजट में चाय बागान में काम करने वाले साथियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। इससे चाय बागान में काम करने वाले हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। जो अनुसूचित जाति उसके हमारे बंधु हैं, जो एससी वर्ग के युवा हैं, उनको 10वीं के बाद पढ़ाई में मदद के लिए केंद्र सरकार नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत मैट्रिक के बाद की स्कॉलरशिप में काफी वृद्धि की गई है। इसका लाभ बराक वैली समेत पूरे असम के एससी वर्ग के बच्चों को होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीमगंज से ही बराक घाटी में जो लोग मत्स्य व्यवसाय करते हैं यानी मछली पालते हैं, उन लोगों के लिए सरकार क्या करने वाली है, इस विषय में भी उन्होंने लोगों को बताया। आइए सुनते हैं। साथियों, बराक वैली में तो फिशरीज के लिए, मछली पालन के लिए अनेक संभावनाएं हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को बहुत अधिक प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए मछली पालन से जुड़े कारोबार के लिए केंद्र में अलग से फिशरीज मंत्रालय बनाया गया है। फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। मुझे खुशी है कि असम में भी मछली उत्पादन में बीते 5 साल में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार अब असम को मछली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ बराक वैली के आप सभी साथियों को, हर वर्ग के परिवार को होगा। अब तक आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब आइए देखते हैं सोनाई विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ चुनावी संवाद। सोनाई विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान अब तक नहीं छोड़े हैं सोनाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनामुल हक लश्कर। आज उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सोनाई कांग्रेस की दुर्ग मानी जाती थी, लेकिन परियोजनाबद्ध तरीके से इस बार सोनाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी न देकर महागठबंधन की एआईडीयूएफ प्रत्याशी को चुनावी मैदान पर उतारा गया है। एक अन्याय विचार करे सोनाई सीटटी ইউডিএফ নিয়ে গিয়েছে, যার কোনো জাস্টিফিকেশনই নাই। কারণ কি বলবো ভাই, ভিতরে কি খেলা হয়েছে ওটা তো জানবো না, জানিও না। কি খেলা কে করেছে ওইটা তো হওয়ার কথাও ছিল না। ওইখানে দেখেন সেন্ট্রাল লিডারশিপও এসেছে, সার্ভে করেছে, দেখেছে। সার্ভেতে সব সময় যত পার্টি সার্ভেতে এসেছে সব সময় আমার নাম 1 নম্বরে দিয়েছে। उनका कहना है सोनाई में एआईडीयूएफ का एक ग्रुप सदस्य भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जमीनी स्तर से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। যেখানে ইউডিএফ এর একটা গ্রুপ মেম্বার নাই, অন্য ছেড়ে দেন, গ্রুপ মেম্বার নাই, কিন্তু ওরা ওই সিটটা নিয়ে গেল। সোনাই সব সময় কংগ্রেসের স্ট্রং হোল্ড ছিল, আর বরাকের মধ্যে সবচেয়ে বড় বেশি স্ট্রং হোল্ড ছিল
আর সোনাই সিটটা কংগ্রেসের 100% কনফার্ম সিট ছিল এটা, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার सीटটা কংগ্রেসকে দেওয়া হলো না, सीटটা দিয়ে দেওয়া হলো यूडीएफ के। उन्होंने कहा कि उनका विरोधी ये अफवाह फैला रहे हैं कि एनामुल हक लश्कर चुनावी मैदान छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अब तक चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। উজ্জ্বল ছিল লাস্টে ছিল গতকাল, ওইটা यूडीएफ পার্টি প্রচার দিচ্ছে, ওদেরকে ক্যাডারকে আমাদের ক্যাডারকে ধরে রাখার জন্য এরকম প্রচার দিয়েছে। কি করেছে? ওদের ক্যাডারকে দলে রাখার জন্য এই প্রচার দিয়েছে। আপনি দল থেকে উইথড্র করেছেন বলে মিলিটারি মন্তব্য করেছেন। হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো উইথড্র করি নাই। उनका कहना है कि वो सांप्रदायिक दलों की पक्ष में नहीं है। भाजपा एक सांप्रदायिक दल है एवं एआईडीयूए भी एक सांप्रदायिक दल है। जब उनसे ये पूछा गया कि कांग्रेस के कर्मी महागठबंधन के कार्य में लग चुके हैं, तो उनका जवाब था कि कांग्रेस के जो मंडल एवं ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी हैं, उनका मजबूरी है, वह महागठबंधन के साथ मिल चुके हैं, लेकिन बूथ स्तरीय के साथ साथ काफी कार्यकर्ता अभी उनके साथ डटे हुए हैं और इस बार उनका ही विजय होने वाला है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त एवं अजीत दास का यह रिपोर्ट। নির্বাচনের 1 নম্বর ইস্যু সাম্প্রদায়িক দলকে আমরা মানি না, বিজেপিকে মানি না। ইউডিএফ সাম্প্রদায়িক দল, যদিও জুট করেছে কিন্তু ওটাও সাম্প্রদায়িক দল। আর এই ইউডিএফের কোনো প্রার্থী টাকা ছাড়া টিকিট পায় না। ওইটা আমাদের বদরুদ্দিন সাহেবের ওই ইউডিএফ পার্টিটা একটা ব্যবসা। উনি 3 বার আসেন, একবার এমপি ইলেকশনে আসেন, একবার অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে একদিন আসেন, আর আরেকবার পঞ্চায়েত ইলেকশনে আসেন। তাছাড়া বরাকের সঙ্গে কি, বরাকের জন্য উনি কিছু করেছেন? কংগ্রেসে তো ইউডিএফ মহাজোট, এখন কংগ্রেসে তো আপনার ওরা অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছে, কিন্তু বড় যারা ব্লকের আছে ওদের একটু বাধ্যবাধকতা আছে, ওরা যাচ্ছে, কিন্তু নিচের লোকগুলা আমার সঙ্গে। উনি ডেভেলপমেন্ট কত সাম 100 crores বলেছেন, এর 80% টাকা তো হলো এনরেগার টাকা। এনরেগা তো উনার কিছু না, এনরেগার টাকাটা তো জিপি লেভেল টাকা। জিপি লেভেল টাকা দিয়ে উনি রাজনীতি করেছেন। আমরা তো 5 বছর ছিলাম, কোনোদিন এনরেগার টাকা নিয়ে রাজনীতি করি নাই। এনরেগার কাজে আমাদের সাইনবোর্ডে আমরা নামও লিখাই, কিন্তু বর্তমানে দেখবেন প্রত্যেকটা সোনাই এনরেগার কাজের নিচে ফলকে ওনার नाम আছে। सोनाई विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम सोनाई में आज निर्दल प्रत्याशी आशीष हलदार का एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आशीष हलदार को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। आइए देखते हैं इस अवसर पर आशीष हलदार का क्या कुछ कहना था। प्रमाण करे যে এক এপ্রিল কি হবে, আজকে জনসমুদ্র প্রমাণ করছে যে এপ্রিল ফুল কাকে মানাবেন। বন্ধুরা, আমরা 2016 নির্বাচন দেখেছিলাম। 2016 ইংরেজিতে ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিট প্রত্যাশী আমিও ছিলাম এবং বর্তমান বিধায়ক, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রাক্তন হয়ে গেছেন আমিনুল হক দর্শক দুজন আমার টিকিটের প্রত্যাশী ছিলাম, টিকিট পাইনি। কিন্তু দলকে জেতানোর জন্য, ভারতীয় জনতা পার্টিকে জেতানোর জন্য যা যা করার দরকার ছিল আমরা করেছি, যা যা করার দরকার ছিল আমরা করেছি। এখানে প্রায় 44,500 মতো ভোট পেয়ে এখান থেকে উনি বিজয়ী হলেন। আজকে কেন এই অবস্থা হলো? 5 বছরের মাথায় আজকে আমার ডান পাশে বাম পাশে ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিরা আছেন, আজকে কেন আমার সঙ্গে আছেন? আজকে এই অবস্থা কেন দাঁড়ালো? বন্ধুরা, এখানে আমার মিডিয়া বন্ধুরা আছেন, ওনাদের প্রচারে সারা আসাম কাঁপে, এই দিবসে সারা
আপনারা লোক আমাকে আশীর্বাদ করলেন। सिलचर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी तमाल बनिक आज संवाददाताओं से चुनावी विषय को लेकर बातचीत की। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त एवं अजीत दास का यह रिपोर्ट। আসলে দেখুন, শিলচর শহরের প্রত্যেক জনসাধারণের যে স্নেহ, যে ভালোবাসা আমি পাচ্ছি, সত্যি এ অর্থে আমি বলবো যে তাদের আশীর্বাদ আছে আমার উপর, এবং এই বিশ্বাসটুকু রেখেই আমি ময়দানে উতরেছি এবং তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা যে তারা আমাকে এই স্নেহাশিসটা বর্ষণ করেছেন। আর দ্বিতীয়ত সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেটা, আজকের দিনে যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে, যেখানে আমি চাইছিলাম না, কিন্তু আমার দল আমার উপর বিশ্বাস করে আমাকে এই ময়দানে উতরবার মানে যে জায়গাটা করে দিয়েছে এবং মানুষের জন্য কাজ করার যে সুযোগটা করে দিয়েছে, তার জন্য আমি আমার দলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। দেখুন, বিজেপি দল হিসেবে তাদের কার্যকর্তারা কিভাবে কাজ করছেন বা তাদের লিডাররা কিভাবে কাজ করছেন, সেটা হচ্ছে মেইন কথা। দেখুন, প্রত্যেক দলই চায় এই দেশের উন্নতি, কিন্তু যেভাবে লিডাররা বা তাদের নেতারা যেগুলো আদর্শ নিয়ে দলটা তৈরি হয়, সেই আদর্শকে মেনটেন না করে তাদের নিজেদের মতো দলটা চালাতে চায়, তখনই গিয়ে সব কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। তো আমরা দেখেছি বিগত দিনে পরিবর্তনের হাওয়া ছিল, সবাই ভোট দিয়েছে, বিজেপি এসছে শাসনে, কিন্তু যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছে, আর এটা শুধু এখানকার নয়, এই রাজ্যের নয়, আমরা যদি সেন্ট্রালেও দেখি সেখানেও দেখব মানে এমন এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যেগুলো কখনো সম্ভবই হবে না। তো এমন কথাগুলো তো তাদের লিডাররাই আবার বলে দিচ্ছে। আজকে গাডকারিজি নিজেই বলেছেন যে আজকে যে প্রতিশ্রুতিগুলো আমরা দিয়েছিলাম, আমরা জানি যে সেগুলো হবেই না, কিন্তু এমন প্রতিশ্রুতি মানুষের সামনে আনো যেগুলো মানুষকে ভাবিয়ে তোলে যে বা এটা এরকমভাবে হবে। তাহলে এই ব্যাপারে একটা কথা সবাই কোনো মানে সন্দেহ নেই, আমার মনে হয় জনসাধারণের কাছেও সেটা সন্দেহ হবে না যে আজকের দিনে তাদের প্রতিশ্রুতি কি দেওয়া হয়েছে, আর আজকের দিনে মানুষ বা এই ভারতবর্ষের জনসাধারণ বা এই রাজ্যের জনসাধারণ কি পাচ্ছে সবাই ভালো করে জানে। बुधवार धोलाई विधानसभा क्षेत्र के दक्षिण धोलाई में कांग्रेस प्रत्याशी कामाख्या प्रसाद माला कई इलाकों में अलग अलग चुनावी जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उनका कहना था कि जो भाजपा का विधायक है वह मिजो द्वारा उनके ही विधानसभा क्षेत्र के जमीन को जब अतिक्रमण किया जा रहा था तो परिमल बाबू उसे रोक नहीं पाए। आइए देखते हैं धोलाई से हमारे संवाददाता बाबू लश्कर का यह रिपोर्ट। और गांव वाला मुझे पसंद नहीं करेंगे तो कैंडिडेट जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा। तो इसको इंक्वायरी कीजिए, जनता जिसको चाहता है उसको टिकट दीजिए। देखिए सिलचर का हालत कैसा हो जाएगा, बड़ा घड़ी में सब कांग्रेस का सीट हो जाएगा। हमने यहाँ पर 25 साल 30 साल से राजनीति किया है, यहाँ की परिस्थिति के बारे में मुझे पता है। इसलिए आप कृपा करके फील्ड में जाइए, जाके जनता से मिलिए, जनता से पूछिए किसको चाहते हैं, उसी को दे दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगा इसमें। मैं भी आपके सिलेक्शन के बारे में अपना बहुमत दे दूंगा। बहुत কথা শোনার পরে এরা সিলেকশন করলো। আর এবার আমরা আসাম সরকার টিকা লাগিয়া কোন নেতার নেতৃত্ব চলছে না। আগে দিনে এটাই তো আমি বড় একজন নেতা, আমার অমুকরে টিকিট দেওয়া লাগবে, আমার ফজল ভাইকে টিকিট দেওয়া। लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश पांडे ने भी चुनाव के विषय को लेकर संवाददाताओं से बातचीत की। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त एवं अजीत दास का यह रिपोर्ट। এবারে নির্বাচনে আপনার চমকটা কি হবে? এবারে নির্বাচনের চমক এটাই হবে, আমাদের ভূমিপত্র বনাম বহিরাগত যে ক্যান্ডিডেট আছে ওইটার উপরে আমরা জোর দেব, এবং চমক এটাই থাকবে এবার যে মহাজোট হয়েছে সেই মহাজোটে আমাদের আসামে কংগ্রেসের সরকার হবে এবং বিজেপি সরকার এবার পরাস্ত হবে। কেননা বিগত 5 বছর আগে যে বিজেপি সরকার অনেকগুলো আমাদেরকে জনসাধারণকে যে যুক্তি দিয়েছিল, ওনাদের যদি আসেন সরকার তাহলে অনেক কাজ হবে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। স্পেশালি আমাদের বাগানের শ্রমিকদেরকে যে বলা হয়েছিল 351
করে ওনাদেরকে দেওয়া হবে। সরকার গঠন হওয়ার পরেই 1 মাসের ভিতরে, কিন্তু আজ অবধি 5 বছর হয়ে গেছে, ওনাদের 351টি হয়নি। ওনারা বলছে, বিজেপি বলছে যে কংগ্রেস এবং ইউডিএফ এর মহাজোটটা অপশক্তি, অপবিত্র জোট। এই সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? দেখেন, এই যে জোট মহাজোট হওয়ার পরে ওনাদের রাতের ঘুম উড়ে গেছে এবং ওনা বলছে অপবিত্র। কীভাবে অপবিত্র আমি ঠিক এটা বুঝতে পারছি না। আজকে ইউডিএফ আর কংগ্রেস যদি মিলে তাহলে এটা অপবিত্র হয়ে যায় এবং ওনাদের দল, বিজেপি দল যদি সুনাই থেকে আমিনুল্লাহকে যদি ওনারা বিজেপির টিকিট দেন, উনি জিতেন, ওনাকে ডেপুটি স্পিকার বানান, তাহলে ওইটা অপবিত্র হয়। এবং করিমগঞ্জে আমরা দেখেছি বিগত দিনে কংগ্রেসের জেলা পরিষদ ভাঙন করতে বিজেপি দল ইউডিএফের সাথে মিলে, সেই ইউডিএফের সাথে মিলে কংগ্রেসকে পরাস্ত করেছিল। সেই সময় এটা অপবিত্র হয় না। হুজাইতে আমরা দেখেছি জেলা পরিষদের বোর্ডই ভাঙতে ওনারা ইউডিএফের সাথে হাত মিলে কংগ্রেসের বোর্ডকে ভেঙেছিল, ওইটা কিন্তু অপবিত্র হয় না। জম্মু কাশ্মীরে মুসলিম দলের সাথে মিলে ওনারা সরকার করেছিলেন, সে সময় এটা অপবিত্র হয় না। আর কংগ্রেস যদি ইউডিএফের সাথে হাত মেলায় তাহলে এটা অপবিত্র হয়ে যায়। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।